आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीरचो प्रचार काल सांजवेळा सोंपलो। पयल्या पावंड्यान फाल्यां बिरेस्तारा 18 जिल्ल्यांतले 121 विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान जातलें। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आज छत्तीसगडाक भेट दितले। कार्मिक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग आज नवी दिल्लींत 4थी देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम सुरू करतले। ICA ग्लोबल क्रमवारीन इफ्को आनी अमूल हांकां संवसारांतल्या पयल्या क्रमांकाच्या सहकारी संस्थां मदीं सुवात मेळ्ळ्या। हवामान खात्यान आज तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकलांत कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। आतां पुराय खबरो। बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीरचो प्रचार काल सांजवेळा सोंपलो। पयल्या पावंड्यान फाल्यां बिरेस्तारा 18 जिल्ल्यांतले 121 विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान जातलें। पयल्या पावंड्यान वट्ट 1314 उमेदवारांचो राजकीय फुडार 3,75,00,000 मायज मतदार थारायतले। ह्या पावंड्यान राज्यांतल्या पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपूर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर आनी भोजपूर जिल्ल्यांनी मतदान जातलें। काल प्रचाराच्या निमाण्या दिसा NDA आनी महागठबंधनाच्या स्टार प्रचारकांनी आनी वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी मतदारांक आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या फावरांत आकर्षीत करपा खातीर सर्वतोपरी प्रयत्न केले। पयल्या पावंड्या खातीर वेंचणूक आयोगान सविस्तर सुरक्षा वेवस्था केल्या। वेंचणूक आयोगाच्या म्हणण्या प्रमाण पयलेच खेप दरेका मतदारसंघात एक जनरल ऑब्झर्वर तैनात करतले। वेंचणुकेचे प्रक्रियेचेर बारीकाय नदर दवरपा खातीर सगळ्या मतदान केंद्रांचेर वेबकास्टिंग करतले। तशेंच फावो ते प्रमाणात केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ CAPF तैनात करतले। मतदानाच्या दुसऱ्या पावंड्यान 20 जिल्ल्यांतले 122 विधानसभा मतदारसंघांनी 11 नोव्हेंबराक मतदान जातलें। 14 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली। राज्यभर 7,43,00,000 मायज मतदारां खातीर 90,712 मतदान केंद्रां स्थापन केल्यात। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आज छत्तीसगडाक भेट दितले। उपराष्ट्रपती जाले उपरांत ते पयलेच फावट छत्तीसगडाक भेट दितात। हे भेटी वेळार ते नया रायपूर आनी राजनंदगांवांतल्या जायत्या भौशीक कार्यावळींनी वांटो घेतले। हातूंत छत्तीसगडच्या स्थापनेक 25 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजीत रजत महोत्सव सुवाळ्याचो आस्पाव आसा। आज नया रायपुरांतल्या सेन तळ्यांत भारतीय वायुसेनेच्या सूर्यकिरण एरोबॅटिक पंगडाचो एअर शो उपराष्ट्रपती पळयतले। उपरांत उपराष्ट्रपती राजनांदगांवान लखपती दिदी संमेलनाक मुखेल सोयरेन उपस्थित रावतले। राधाकृष्णन नया रायपुरांतल्या छत्तीसगड रजत महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक हाजीर रावन आपल्या भेटीचो समारोप करतले। कार्मिक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग आज नवी दिल्लींत 4थी देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम सुरू करतले। म्हयनोभर चलपी ही मोहीम देशभरांतल्या 2500 शिबिरांनी चलतली अशें मंत्रालयान सांगलां। फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानाचो वापर करून पेन्शनधारकांच्या डिजिटल सक्षमीकरणाक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या मोहिमेचो उद्देश आसा। सगळ्या निवृत्ती वेतनधारकांक, खास करून वरिश्ठ निवृत्ती वेतनधारकांक तांच्या सोयी प्रमाण डिजिटल माध्यमांतल्यान आपलें जीवन प्रमाणपत्र सहज सादर करपाक मेळचें म्हणून ही मोहीम घडोवन हाडल्या। इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आनी भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी म्हयनोभर चलपी ह्या मोहिमेक तांत्रीक आदार दितले। वेंचणूक आयोगान काल नवी दिल्लींतल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंटान आंतरराष्ट्रीय वेंचणूक अभ्यागत कार्यावळ 2025 सुरू केली। ह्या कार्यावळी खाला फ्रांस, दक्षिण आफ्रिका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, थायलंड आनी कोलंबिया ह्या देशांतले 14 भाग घेवपी 6 नोव्हेंबराक जावपी बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीरचे मतदान पळयतले। ह्या कार्यावळी खाला बिहाराच्या 2 दिसांच्या भेटी वेळार भाग घेवपी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन डिस्पॅच केंद्रांक भेट दितले अशें आयोगान सांगलें। मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आनी वेंचणूक आयुक्त डॉ. विवेक जोशी हांणी सहभागी लोकां कडेन संवाद साधलो। आज देशभरांत गुरू नानक जयंती मनयतात। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गुरू नानक जयंती निमतान सगळ्या नागरिकांक परबी दिल्या। हो प्रसंग सगळ्यांक गुरू नानक देव हांचे आदर्श आनी मूल्य आपणावपाची प्रेरणा दिता आनी एका उत्तम समाजाची निर्मिती करपा खातीर मार्गदर्शन करता अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात।
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। भारतांतल्यो सगळ्यांत व्हड सहकारी संस्था गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन म्हळ्यार अमूल आनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड इफ्को हांणी परत एकदां उल्लेखनीय जागतीक फुडारपण दाखयलां। प्रति व्यक्ती सकल घरेलू उत्पाद जीडीपीच्या कामगिरीचेर आदारून तांकां संवसारांतल्या पयल्या क्रमांकाच्या सहकारी संस्थां मदीं सुवात मेळ्ळ्या। संवसारांतल्या पयल्या 10 सहकारी संस्थां मदीं पयले 2 क्रमांक मेळिल्ल्या खातीर केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी अमूल आनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड इफ्को हांकां परबीं दिल्या। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत शाह हांणी सांगलें, हें काम अमूला कडेन संबंदीत आशिल्ल्या लाखांनी बायलो आनी इफ्कोच्या यशाक योगदान दिवपी शेतकारांच्या अथक समर्पणाचो भोवमान आसा। ही मान्यता भारताच्या सहकारी चळवळीच्या अमर्याद क्षमतेचो पुरावो आसा, जी सक्षमीकरण आनी स्वावलंबनाच्या जागतीक मॉडेलान रुपांतरीत जाता, अशें तांणी मुखार म्हळां। फरारी सोऱ्याचो वेपारी विजय माल्या हांणी काल कर्नाटक उच्च न्यायालयान याचिका दाखल करून जप्त केल्ल्या मालमत्तेचो तपशील आनी तांच्या उरिल्ल्या रिणाचो तपशील मागलो। रीट याचिकेचे सुनावणे वेळार एकल खंडपीठाच्यो न्यायाधीश न्यायमूर्ती ललिता कन्नेगंटी हांणी मल्ल्याच्या आदवोगादाक विचारलें, तुमी याचिका कंपनी न्यायालयान कित्याक दाखल करूं ना? न्यायालयाच्या अवमानाच्या प्रकरणान माल्या सर्वोच्च न्यायालयान हाजीर रावलो ना, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयान केल्या। न्यायाधीशान बँकांच्या आदवोगादांक हरकत दाखल करपाक निर्देश दिवन सुनावणी 12 नोव्हेंबर मेरेन स्थगीत केली। महाराष्ट्रांतल्या सांगली जिल्ल्यांतल्या इस्लामपूर शाराक ईश्वरपूर अशें नांव दिलां। घर मंत्रालयान नांव बदलपाचो राज्याचो प्रस्ताव मान्य केल्या उपरांत शाराचें नांव ईश्वरपूर अशें दवरलां अशें राजपत्र अधिसुचोवणेन महाराष्ट्र सरकारान जाहीर केलां। तातूंत म्हळ्यार इस्लामपूर नगर परिशदेचें नांव बदलून तें उरून ईश्वरपूर नगर परिशद करपाचें जाहीर केलें। गोंयांत पणजे चलतल्या फिडे बुद्धीबळ संवसारीक कप 2025 सर्तींतल्या दुसऱ्या फेरयेंतल्या पयल्या खेळांत प्रणव आनी भारतीय ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगासी हांणी जैत मेळयलें। प्रणवान नॉर्वेचो ग्रँडमास्टर आर्यन तारीक 41 चालींनी हारयलो। गोंयच्या खेळगड्यांक बरें प्रशिक्षण तशीच बरी साधन सुविधा दिवपा खातीर गोंय सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ते फिडे वर्ल्ड कप चॅम्पियनशीप वरवीं घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले। ह्या वेळार बुद्धीबळ खेळांतले नामनेचो खेळगडो तशेंच ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंद हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार तांणी बुद्धीबळा विशीं आपले अनुभव उक्तायले। Things about modern audiences and the chess audience has grown a lot, so we have to address multiple audiences. Is that they want different kinds of formats, different formats are popular, and we have to address that. So there is always a trade-off, but I think it's clear. The total World Chess Championship will provide seats to the candidates, and we keep the classical world title above the others. निमाणी परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीरचो प्रचार काल सांजवेळा सोंपलो। पयल्या पावंड्यान फाल्यां बिरेस्तारा 18 जिल्ल्यांतल्या 121 विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान जातलें। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आज छत्तीसगडाक भेट दितले। कार्मिक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग आज नवी दिल्लींत 4थी देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम सुरू करतले। ICA ग्लोबल क्रमवारीन इफ्को आनी अमूल हांकां संवसारांतल्या पयल्या क्रमांकाच्या सहकारी संस्थां मदीं सुवात मेळ्ळ्या। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.